Dan 각각 janganlah 자기를 tiap-tiap 돌볼 orang hanya 뿐더러 memperhatikan 또한 kepentingannya 각각 다른 sendiri, 사람들의 tapi 일을 kepentingan orang 돌보아 lain juga. 나의 Hendaklah 기쁨을 kamu dalam 충만하게 hidupmu 하라. bersama 너희 menaruh 안에 pikiran 이 dan 마음을 perasaan yang 품으라. terdapat 곧 그리스도 예수의 yang 마음이니 walaupun dalam rupa 그는 Allah 근본 tidak 하나님의 menganggap kesetaraan 본체시나 dengan Allah itu 하나님과 sebagai 동등됨을 milik 취할 yang harus 것으로 여기지 dipertahankan, 아니하시고 melainkan telah 오히려 mengosongkan 자기를 dirinya 비워 sendiri 종의 dan 형체를 mengambil rupa 가지사 seorang hamba 사람들과 dan 같이 menjadi sama 되셨고 dengan manusia. 사람의 Dan dalam 모양으로 keadaan 나타나사 sebagai 자기를 manusia, ia 낮추시고 telah merendahkan 죽기까지 dirinya dan taat 복종하셨으니 sampai 곧 mati, bahkan 십자가에 sampai mati 죽으심이라. di kayu salib. 이러므로 Dan dalam 하나님이 keadaan 그를 sebagai 지극히 manusia, 높여 ia 모든 telah 이름에 merendahkan 뛰어난 dirinya dan 이름을 주사 하늘에 있는 sebabnya Allah 자들과 telah 땅에 있는 meninggikan 자들과 dia, 땅 아래 mengaruniakan 있는 kepadanya 자들로 nama atas 모든 segala nama, 무릎을 예수의 supaya dalam 이름에 nama 꿇게 Yesus 하시고 bertekuk lutut segala 모든 yang ada di 입으로 langit dan 예수 yang ada di atas 그리스도를 bumi 주라 dan yang ada di 시인하여 bawah. 하나님 아버지께 Segala lidah 영광을 mengaku 돌리게 Yesus Kristus adalah 하셨느니라. Tuhan. 아멘. 우리 옆 사람에게 인사했으면 좋겠습니다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 하나님의 사랑을 받은 자입니다. Kamu adalah umat yang menerima kasih Allah. 우리가 여러분 사람이 태어나면서부터 사실은 사랑받고 태어납니다. Sebenarnya setiap orang mulai lahir pasti menerima kasih. 그것이 부모님의 사랑이죠. Kasih orang tua. 또 여러분이 삶을 살아가는 동안 얼마나 많은 사람들을 사랑하고 또 만나게 되어집니까? Dan sebenarnya berapa banyakkah orang yang kita temui saat kita hidup di dunia ini dan menerima kasih cinta dari orang tersebut. 그 중에서 최고의 사랑이 예수님을 만난 사랑입니다. Tapi dari banyaknya kasih yang kita terima, kasih yang terbaik adalah kasih Yesus. 오늘 본문의 말씀은 너희는 이 마음을 품으라라고 말씀하십니다. Jadi dari ayat ini, dari beberapa ayat ini berkata bahwa rangkullah di dalam hatimu. 이것이 무엇입니까? Apakah yang harus kita rangkul di dalam hati kita? 예수 그리스도의 마음이에요. Yang harus kita masukkan dalam hati kita adalah hati Yesus sendiri. 예수님께서는 하늘 보좌를 내려놓으시고 이 땅에 오셨습니다. Jadi Yesus Kristus meninggalkan tahta kerajaan sorga ke dunia ini. 그런데 예수님이 예루살렘으로 입성하실 때 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 호산나 호산나 다윗의 자손 예수라고 외쳤습니다. Tapi saat Yesus datang ke dunia ini, dia datang ke Yerusalem, dia disambut dengan orang-orang menyanyikan Hosana sambil memegang daun palem. 왕의 입성이죠. Jadi mereka benar-benar menyambut seorang raja. 그런데 세상에서 가장 볼품없는 왕의 입성이에요. Tapi dia adalah seorang raja yang terlalu tidak begitu menawan di dunia ini. 멋지지 않다고요. Tidak keren. 보통 왕들이 어떻게 입장을 합니까? Karena biasanya raja itu hidupnya masuk disambut bagaimana? 아름다운 백마를 타고 나타나죠. Pasti akan disambut sambil raja itu menaiki kuda. 아니면 금으로 만든 그런 이 마차를 타고 딱 입성하죠. Atau kereta kuda yang dibuat dari emas. 근데 예수님은 뭘 타고 오셨어요? Namun Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem menunggangi 나귀를 타고 왔습니다. keledai. 나귀는 작죠. Keledai itu kecil. 근데 성경에 보니까 나귀 새끼라고 했어요. Namun ternyata dari keledai pun Alkitab menulis yang dinaiki Yesus adalah keledai yang masih kecil. 나귀도 작은데 나귀 새끼를 타고 왔으니 그 모습이 얼마나 보잘것없겠습니까? Sedangkan keledai yang besar pun itu sudah dia bentuknya kecil, apalagi keledai yang masih bayi pasti lebih kecil. 왜 예수님은 백마도 탈 수 있고 금마차도 탈 수 있는데 왜 나귀를 타고 오셨을까? Dari banyaknya hewan yang bisa ditunggangi Yesus seperti kuda atau kereta emas, mengapa Yesus memilih keledai kecil? 마가복음 10장 45절에 예수님이 말씀하십니다. Dalam kitab Markus 45 Yesus berkata, 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니다. Dalam kitab Markus 10 berkata bahwa kedatangan anak manusia bukan untuk dilayani. 오히려 섬기고 많은 사람의 대속물로 내어주기 위함이다. Namun ia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. 그렇습니다. Ya, seperti itu. 예수님은
만왕의 왕 만유의 주로 오시기 위해서 가장 낮은 모습으로 이 땅에 오신 거예요. Sebagai seorang raja segala raja, sebagai seorang Tuhan, ia datang dengan wujud yang paling rendah. 예수님이 가시는 곳마다 큰 기적과 역사들이 일어났습니다. Kemanapun Yesus pergi dan berada, di sana terjadi mujizat-mujizat besar. 병든 자가 치유되고 귀신 들린 자가 고침을 받았습니다. Karena setiap orang sakit disembuhkan dan setiap orang lumpuh berjalan. 많은 배고픈 사람들이 예수님을 따라다니며 배부른 축복을 받았죠. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus pun dapat dikenyangkan. 그래서 예수님과 함께했던 제자들은 늘 다툼이 있었어요. Namun entah kenapa, begitulah para murid-murid Yesus akhirnya selalu berselisih. 누가 예수님 오른편에 앉을 것인가? Mereka berselisih tentang siapa yang akan berada di sisi 우리 kanan 중에 누가 Yesus. 가장 높은 사람인가? Siapakah yang paling tinggi di antara kita? 그것을 두고 다투는데 예수님은 다른 말씀을. Mereka selalu berselisih tentang itu. Namun Tuhan Yesus melihat itu dan berkata, 마태복음 16장 24절에 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를지어다. dalam kitab Matius pasal 16, Yesus berkata, "Ikutilah aku, jikalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu sendiri." 그뿐만 아닙니다. Dan bukan hanya itu, 예수님이 직접 제자들의 발을 씻어 주셨어요. Yesus bahkan telah membasuh kaki murid-murid 그리고 말씀하세요. dan berkata, 섬김을 받고 싶으면 섬기는 사람이 되어라. "Jikalau kamu mau dilayani, kamu harus terlebih dahulu melayani. 그리고 너희도 이와 같이 행하라. Dan lakukanlah seperti ini." 여러분, 예수님은 십자가를 지시고 모든 구원을 완성하셨습니다. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib menyelesaikan keselamatan. 아멘. 그러면 저와 여러분은 그리스도의 제자입니까? Dan apakah artinya saya dan saudara kita adalah murid-murid Kristus? 옆 사람 질문해 봅시다. Mari 당신은 kita tanya. 그리스도의 제자입니까? Apakah kamu murid Kristus? 그러면 우리도 예수님을 따르는 십자가를 지고 가는 거잖아요. Artinya, kalau kita murid Yesus, berarti kita juga harus memikul salib Kristus. 여러분, 그 십자가에는 누가 달리는 거예요? Nah, salib yang kita pikul itu, siapakah yang nanti tergantung di salib kita itu? 곧 내가 달리는 거예요. Yang tergantung di salib itu adalah kita sendiri. 때가 옵니다. Akan ada waktunya. 여러분, 섬김의 때가 올 거예요. Akan ada waktu di mana kitalah yang harus melayani. 나를 부인하고 내가 십자가에 달려 하나님께 온전히 쓰임 받을 때가 옵니다. Akan ada saat di mana kita melayani, menyangkal diri, dan benar-benar mengabdikan hidup kepada Allah. 제가 어떤 친구에게 질문했어요. Saya bertanya kepada satu anak. 이 십자가는 누가 집니까? Jadi siapa yang memikul salibmu? 예수님이요. Dia bilang, oh yang mati di kayu salibmu itu adalah Yesus ya. 아니 내가 지고 있는 십자가인데 왜 예수님이 집니까? Kalau misalkan salib itu kamu yang pikul, kenapa Yesus yang disalibkan di situ? 십자가를 지고 가다 우리 데보라가 십자가를 지고 갑니다. Tapi ternyata Deborah berkata bahwa dia memikul salib itu. 그 십자가를 달릴 때는 아플리가 달려라. Tapi setelah disalibkan, yang disalib itu Apli. 그게 아니죠. 내가 bukan, 지고 bukan 가는 begitu. 십자가는 내가 매달리는 거예요. Kalau salib yang kita pikul, berarti artinya yang disalibkan di situ adalah kita juga. 오늘 빌립보서 말씀에 예수 그리스도의 마음, 그 십자가의 마음을 품으라고 말씀하고 계십니다. Tapi ternyata di dalam firman Tuhan hari ini berkata bahwa mari kita hendaklah menaruh pikiran dan perasaan. 여러분 너무 두려워하지 마세요. Janganlah takut. 죽는다 그러니까 겁이 나는 것 같아요. Mungkin semuanya karena disuruh mati dalam salib, jadi semua ketakutan. 여러분 이미 예수님께서 십자가에서 모든 구원을 완성하셨습니다. Kita percaya bahwa salib Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan kita. 우리가 지고 가는 남은 십자가는 무엇을 말하는 것입니까? Namun, apakah sebenarnya yang dimaksudkan salib yang harus kita pikul itu? 그 십자가의 사랑을 전하는 자로 살아가는 것입니다. Maksud memikul salib Yesus itu adalah memberitakan kasihnya itu. 왜 이 땅에 존귀하신
하나님이신 예수님이 오셨습니까? Mengapa Yesus yang mulia harus datang ke dunia ini? 그것은 하나님의 구원 계획 속에 있어요. Karena kedatangannya itu adalah dalam rencana 구약 성경 keselamatan. 전체 내용은 한 가지로 요약할 수 있습니다. Rencana keselamatan itu dapat kita rangkum dalam satu hal. 그것은 우리의 구원자 메시아가 오실 것이다. Rencana keselamatan itu kita bisa rangkum dalam satu kalimat, juru selamat yaitu Mesias 곧 kita. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Seperti dalam Kejadian 3 ayat 15 yang bercerita tentang keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. 이건 신학적으로는 이걸 처녀 복음이라고 합니다. Dan dalam bahasa teologi ini disebut sebagai Injil perawan. 범죄한 그 인간이 시작으로 인해서 모든 구원이 시작되는 것입니다. Dan ini mengartikan bahwa melalui ini penginjilan pun dimulai. 그렇게 기다리고 기다렸던 메시아가 이 땅에 오셨어요. Mesias yang kita sudah nanti-nantikan akhirnya datang ke dunia ini. 요한복음 1장 29절에 말씀합니다. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 29. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 예수님께서 하늘 보좌, 하나님의 본체신 그 예수님이 하늘 보좌를 내려놓고 세상 죄를 지기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. Yesus Kristus, anak domba Allah datang ke dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. 그분이 우리의 모든 죄를 담당하셨어요. Ia mati di kayu salib untuk kita semua. 십자가에 죽으셨습니다. Ia mati di kayu salib untuk kita semua. 고린도전서 15장 20절에 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. Dan dalam kitab 1 Korintus 15 berkata bahwa sebab ia telah datang dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. 아담 한 사람으로 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan dengan persekutuan dalam Kristus. 그것이 십자가 사랑과 구원입니다. Itulah kasih Kristus dan kasih salibnya. 여러분, 우리가 그 사랑 안에 들어온 것입니다. Dan kita semua telah masuk ke dalam kasih itu. 오늘 종료주의를 맞이했습니다. Hari ini adalah Minggu Palma. 예수님과 함께 제자들이 예루살렘에 입성할 때까지는 예수님과 다른 기대를 했어요. Sampai pada titik murid-murid Yesus bersama Yesus masuk ke Yerusalem, murid-murid itu salah sangka tentang Yesus. 아, 드디어 예수님이 예루살렘에 입성하는구나. Mereka berpikir akhirnya Yesus masuk ke Yerusalem. 다윗의 자손 예수가 우리의 왕이다. Akhirnya Yesus keturunan Daud menjadi raja kita. 모든 사람이 열광했어요. Dan semua orang bersorak-sorai. 근데 예수님께서 유월절을 맞이해서 이 성찬을 하게 됩니다. Tetapi akhirnya untuk mengingat Paskah, ia bersama-sama murid-muridnya melakukan perjamuan malam. 떡을 떼어주며 이것은 내 살이다. Dia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah dagingku. 포도주 잔을 나누며 이것은 내 피다. Ia membagi-bagikan anggur dan berkata, inilah 이제 darah. 곧 있으면 내가 모든 사람의 죄를 위해서 죽게 될 것이다. Dan sedikit waktu lagi, aku akan menanggung dosa umat manusia. 그리고 제자들에게 말씀하십니다. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, 이것을 주님 다시 오는 그날까지 영원히 기념하라. namun kamu ingatlah hal ini sampai kedatangannya yang kedua kali. 오늘 우리가 성찬을 예배 말씀이 끝나고 성찬을 할 것입니다. Hari ini setelah ibadah kita akan melakukan perjamuan. 그것은 예수님의 명령이고 예수님이 주신 우리에게 주신 축복이에요. Dan perjamuan ini adalah perintah Yesus yang harus kita laksanakan. 여러분이 성찬에 참여할 때 경건한 마음으로 하나님 앞에 참여해야 돼요.
Saat kita berpartisipasi dalam perjamuan ini dengan hati yang merendahkan hati, kita harus mengikuti perjamuan. 구원받은 모든 하나님의 백성들은 성찬에 참여할 수 있습니다. Siapapun yang telah diselamatkan dapat mengikuti perjamuan. 초대교회는 구원받고 나면 곧바로 성찬에 참여할 수 있는 이 특권을 줬어요. Kepada bangsa Israel, saat itu mereka bisa langsung mengikuti perjamuan saat sudah ditabiskan. 그런데 지금은 세례를 받은 사람에게만 이 성찬을 허락합니다. Namun sekarang kita hanya bisa mengikuti perjamuan jikalau kita sudah dibaptis. 왜 그렇습니까? Kenapa? 의미를 모르고 참여하지 말라는 거예요. Karena kita tidak boleh sekedar mengikuti perjamuan tanpa mengetahui 또한 maknanya. 자기를 구별해서 자기 안에 아직도 죄악과 미움과 그것이 남아있다면 스스로 삼가하라고 말합니다. Dan namun jikalau saat mau mengikuti perjamuan, kita harus lebih dahulu mengakui setiap dosa dalam hati kita, kebencian, keangkuhan, iri hati, apapun itu. 의미를 모르고 참여하면 이것은 성찬이 아닌 거예요. Jadi jikalau kita mengikuti perjamuan tanpa mengetahui maknanya, maka itu tidak akan menjadi perjamuan yang diterima Tuhan. 보통 성찬을 하면 순서가 떡을 먼저 떼고 또 잔을 두 번째 나눕니다. Biasanya perjamuan itu urutannya adalah memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur yang diminum. 어떤 한 성도님이 떡을 먹지 않고 들고 있어요. Namun ada suatu peristiwa di mana seorang jemaat dia tidak memakan roti tersebut namun menunggu. 그 목사님이 왜 떡을 먹지 않고 들고 있냐라고 질문했습니다. Dan pendeta pun bertanya kepadanya, kenapa roti itu tidak kamu makan? 그 성도님 대답했습니다. Dan dia berkata, 술을 먼저 먹고 안주는 뒤에 먹습니다. dia bilang, oh harus minum dulu, lalu setelah itu pengadoknya setelah itu. 우스갯소리지만 이 성도님은 성찬에 대한 의미를 모르고 그냥 술이고 그냥 떡이라고 생각을 했던 것이죠. Jadi mungkin bagi seorang jemaat ini dia salah paham makna perjamuan. Dia berpikir ini hanya sekedar minuman anggur yang untuk dirinya. 여러분 앞에 있는 것은 그냥 떡이고 그냥 포도주입니다. Memang di depan saudara sekalian saat ini hanyalah ada roti dan 하지만 anggur. 이것의 영적 의미를 알고 여러분이 성찬에 참여할 때 여러분이 영혼이 새롭게 되어지고 여러분 육신이 치유되어지는 응답이 있을 줄 믿습니다. Namun saya percaya bahwa melalui perjamuan ini kita semua dapat merasakan karya Allah yang menyembuhkan hati, menyembuhkan tubuh dan jiwa kita. 예수님께서는 성찬을 하시고 또 곧 이 빌라도와 로마의 병정들에게 잡히시게 됩니다. Setelah peristiwa Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-muridnya, Yesus pun akhirnya ditangkap oleh Pontius Pilatus bersama dengan perwira-perwira Roma. 제대로 된 재판도 받지 못하고 모진 고난과 모진 이 핍박을 받게 되십니다. Dia tidak dihakimi dengan benar, namun tetap dia pun harus dihukum mati. 제6시가 되어서 이제 골고다 언덕에서 십자가에 달리시게 되는 거예요. Pada pukul 3 petang hari, akhirnya dia tergantung di kayu salib di atas bukit Kalvari. 마가복음 15장 34절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Markus 8. 엘리 엘리 라마 사박다니. Ia berkata, Eli, Eli. Markus 15 berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. 이것을 번역하면 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까? Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 이 한국 성경으로 이렇게 이해하면 얼핏 보면 하나님을 원망하는 것처럼 보여요. Mungkin dalam konteks Alkitab bahasa Korea, suara ini terdengar seperti suatu persungutan Yesus kepada Allah. 이것의 의미는 그것이 아니라 왜 하나님이 나를 버리기까지 십자가에 매달기까지 하셨습니까? 라는 질문이에요. Namun ini adalah pertanyaan Yesus kepada Bapa yang dapat diartikan demikian. Mengapa
Allah harus membuangku, harus membuatku tersalib seperti ini di kayu salib. 예수님이 죽어야 우리가 살기 때문입니다. Karena hanya dengan Yesus matilah kita semua dapat hidup. 예수님이 십자가에서 몸 찢고 피 흘리심으로 우리가 죄 사함을 얻는 것입니다. Dan hanya oleh kematian Yesus di kayu salib, dengan bilur-bilurnya lah kita semua dapat dipulihkan dari dosa. 37절에 말씀하고 있습니다. Jadi dalam kitab pasal ayat 30. 예수님께서 큰 소리를 지르며 숨지시니라. Di dalam ayat yang ke-30, Yesus akhirnya berseru dengan suara keras. 이에 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어지니라. Ayat 37, dan Yesus berkata, dan ia menyerahkan nyawanya, dan bait suci, tabir bait suci terbelah dua. 마가복음에는 예수님이 뭐라고 소리쳤는지가 나오지 않죠. Nah, di Markus 15 ini tidak mencatat suara nyaring apa yang Yesus serukan. 요한복음 19장 30절에 무슨 말씀을 하셨는지 기록하고 있습니다. Namun, Yohanes pasal 11 menulis apa yang 다 이루었다. Yohanes menulis, Yesus berseru, sudah selesai. 무엇을 다 이루셨습니까? Apa yang sudah selesai? 죄 가운데 있는 모든 죄인들을 위한 그 구원을 이루셨다는 것입니다. Bahwa yang sudah selesai adalah Yesus sudah mati di kayu salib dan setelah menyelesaikan keselamatan. 사망의 권세를 이기십니다. Dia sudah memenangkan kuasa maut. 우리는 휘장이 찢어졌다. 그런 의미가 무슨 의미인지 잘 몰라요. Kadang kita tidak paham kenapa tabir bait suci terbelah dua saat Yesus mati. 근데 이스라엘 백성들에게 있어서 성막 안에 휘장은 중요한 의미가 있어요. Namun kita bisa melihat sebenarnya di dalam cerita bangsa Israel perjanjian lama ada artinya. 성막 안에 성소와 지성소 사이에 휘장이 있습니다. Di dalam umat Israel mereka punya kemah suci dan ada tabir yang memisahkan ruangan Maha Kudus dan ruangan lainnya. 이것은 1년에 단 한 번 대제사장만이 지성소 안으로 들어갈 수 있어요. Ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar agung sekali dalam setahun. 그 안에 언약궤가 있어요. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. 천사들이 그 그룹이 천사입니다. 천사들의 날개와 그 가운데 시언자가 있어요. Di tabut perjanjian itu ada kerup dan ada tutupan saji. 거기에 어린 양의 피를 부을 때 속죄함이 이루어지는 것입니다. Di tengah-tengah kerup atau di bagian tutupan tabut itulah darah domba harus dicurahkan. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루신 것입니다. Namun sekarang bukan lagi dengan darah anak domba atau lembu sapi, namun dengan darah Yesus kita telah disucikan. 대제사장 되신 예수님이 지성소 안으로 들어가셔서 친히 자기 몸을 찢으신 거예요. Dan Yesus Kristus, Imam Besar Maha Agung, telah masuk disembelih di ruang Maha Kudus itu. 하나님 만나는 길을 열어주신 거예요. Dan tubuhnya lah tabir bait suci yang tercabik untuk bertemu agar kita bertemu dengan Allah. 여러분 다른 길은 없습니다. Saudara sekalian, tidak ada jalan lain. 다른 방법은 없습니다. Tidak ada cara yang lain. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Akulah jalan kebenaran dan hidup. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 그래서 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 하나님의 사랑의 나라로 옮기셨습니다. Sehingga kita semua pun akhirnya telah dipindahkannya dari maut ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 우리가 생각하는 십자가는 슬픔과 고통의 십자가가 아니에요. Ketika kita mengingat salib Kristus, kita tidak mengingat itu sebagai salib kesedihan atau duka. 우리의 십자가는 승리와 구원의 십자가입니다. Namun salib yang telah kita terima adalah salib kemenangan. 예수 십자가의 보혈로 우리는 하나님의 자녀된 축복을 받았어요. Bahwa oleh darah Yesus, kita semua telah diselamatkan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. 그런데 우리가 왜 이 종료주일과 고난주간을 보냅니까?
Tapi kenapa kita harus memperingati Minggu Palem dan juga memperingati Minggu Penderitaan? 사람들은 참 간사해요. Karena orang-orang itu begitu terlalu rumit. 구원 안에 이 축복을 자꾸 잊어버립니다. Mereka selalu melupakan keselamatan. 출애굽을 했던 이스라엘 백성들은 어떤 모습이었습니까? Bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir, bagaimanakah wujud mereka saat itu? 10가지 재앙을 일으키고 세계 최강국 애굽을 무너뜨리고 출애굽을 했어요. Padahal mereka dikeluarkan dari Mesir setelah melihat 10 tulah yang Tuhan timpakan kepada bangsa Mesir. 하나님을 찬양합니다. Mereka saat itu memuji Tuhan, 하나님을 경배합니다. menyembah Tuhan. 근데 눈앞에 당장 광야가 있어요. Tapi pas di depan mata mereka ada padang gurun 뭡니까? 현실이죠. yang menggambarkan realita 당장 dunia. 눈앞에 홍해가 있어요. Dan juga bahkan berpapasan dengan laut berau. 목마르고 배고프고 지치고 힘들어요. Mereka juga kelaparan, kehausan, kecapean. 구원을 주신 하나님을 잊어버려요. Saat itu mereka lupa keselamatan Allah. 뭐라고 이들이 말합니까? Dan bahkan mereka berkata, 우리가 애굽에 매장지가 없어서 우리를 여기에 불러냈냐? apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini? 우리가 다시 애굽으로 종로로 타러 돌아가겠다. Kami mau kembali saja ke Mesir menjadi budak di sana. 우리는 성경을 통해서 수없이 이 모습들을 보아왔습니다. Dan banyak kali kita akan melihat wujud bangsa Israel seperti itu. 그런데 그 모습이 우리의 모습과 같아요. Namun tahukah kita bahwa sebenarnya kitalah bangsa Israel itu? 우리는 죄와 사망의 법에서 해방되고 하나님의 자녀된 축복을 받았어요. Kita semua sudah diselamatkan Allah, diberkati Allah untuk keluar dari perbudakan maut. 이제 하나님의 자녀된 축복 속에 살아가면 되는 것입니다. Yang seharusnya sekarang hidup dengan nyaman sebagai anak-anak Tuhan. 근데 우리 속에 구원의 감격과 감사가 사라져 버렸어요. Namun sayangnya kita hidup tanpa masih memiliki rasa syukur atas keselamatan. 어떤 사람은 말합니다. Dan orang berkata, 예수 믿는다고 뭐가 달라지나? apa sih bedanya hidup percaya Yesus atau 내 tidak? 문제 똑같이 있고 Masalah saya tetap sama, 병든 내 육신 똑같이 있고 tubuh saya tetap sama, 내 상황 똑같이 있는데 dan situasi hidup saya sama. 예수 믿어도 별 수 없네. Tidak ada gunanya menjadi pengikut Yesus. 어떤 사람은 원망하고 교회를 떠나는 사람도 있어. Bahkan ada juga yang bahkan meninggalkan gereja karena piluh itu. 무엇을 잃어버렸습니까? Ternyata dia melupakan sesuatu. 십자가 사랑과 구원의 은혜를 잃어버린 거예요. Yang dilupakan adalah kasih salib dan kemurahan keselamatan. 여러분 이번 한 주간 고난 주간을 보내며 십자가 사랑이 회복되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati di minggu penderitaan ini, mari kita menikmati, memulihkan rasa syukur atas keselamatan Allah. 여러분 감사의 능력이 얼마나 큰 힘인 줄 아십니까? Tahukah kita sebesar apa kuasa ucapan syukur? 여러분 어려운 가운데 환난 가운데 있는 사람에게 작은 빵 한 조각은 너무나도 큰 기쁨입니다. Layaknya seorang yang ditimpa kelaparan, namun diberikan secuil roti, itu menjadi sukacita besar bagi dia. 여러분 하루 종일 목말라 있는 사람에게 한 그릇 물은 너무나도 귀한 존재입니다. Seperti layaknya orang yang kehausan sehari, lalu diberikan setetes air, pasti itu akan sangat menyegarkan jiwanya. 여러분 풍족한 중에 있는 사람은 감사가 없어요. Namun ketika seseorang berada dalam kelimpahan, pasti dia merasa susah untuk bersyukur. 환난 중에 있는 사람은 감사할 수 있어요. Namun orang yang dalam penderitaanlah yang rentan lebih sering bersyukur. 제가 지난주 한 주간 한국에 잠시 다녀왔습니다. Seminggu lalu saya ada di Korea. 제가 컨디션을 조절하지 못해가지고 몸이 좀 아팠어요. Karena saya tidak bisa mengontrol kondisi kesehatan saya sempat sakit. 그래서 일행들은 일정이 있기 때문에 그 일정 따라서 가고 저는 홀로 숙소에 남게 되었습니다. Namun para teman-teman saya itu mengikuti semua jadwal. Namun saya karena sakit, saya harus ada di ruangan saya. 아침에 너무 아픈 거예요.
ya di penginapan saya, dan saya pagi itu sangat sakit 아무도 도와줄 사람이 없어요. dan merasa tidak ada yang bisa bantu 누굴 부를 수도 없어요. dan tidak bisa panggil 그 siapapun. 와중에 허리가 너무 아파가지고 앉아 있을 수조차가 없는 거예요. Belakang saya sangat sakit sehingga membuat saya susah untuk duduk. 아, 이거 어떻게 해야 되지? Dan saya pun berpikir, aduh bagaimana ya? 누굴 불러야 될까? Siapa yang saya harus panggil ya? 그래서 휴대폰으로 가장 근처에 있는 병원을 찾았습니다. Jadi saya pun memanggil rumah sakit yang paling dekat dengan penginapan saya. 다행히 한 몇백 메다 근처에 병원이 있더라고요. Syukurlah ada rumah sakit dekat saya. 그리고 기도했어요. Dan saya berdoa, 하나님, 병원 갈 수 있도록 도와주세요. Tuhan tolong bantu saya supaya bisa ke rumah sakit. 좀 창피해서 누굴 부르기도 좀 그렇더라고. Karena malu, saya juga tidak enak manggil orang. 평상시 같으면 단 몇 분이면 10분이면 갈 수 있는 거리를 얼마나 천천히 겨우겨우 그 병원에 도착을 했어요. Sebenarnya dengan kondisi saya yang normal, itu adalah jarak yang bisa ditempuh 10 menit. Tapi karena saya sedang sakit, saya harus berjalan ke sana pelan-pelan. 그래서 의사 선생님 너무 몸을 혹사를 해서 이렇게 됐다고 얘기를 했어요. Dan akhirnya dokter bilang, karena Bapak terlalu kerja keras sehingga 그래서 링거 tubuh 주사를 sakit. 맞고 또 약을 먹고 또 물리치료도 받고 각종 치료를 좀 받았습니다. Sehingga akhirnya pada saat itu saya dibius, disuntik, dikasih obat, ditusuk pakai akupuntur. 그리고 병원에 나올 때는 걸어서 나왔어요. Dan akhirnya saya keluar dari rumah sakit dan berjalan. 걸어서 나올 수 있잖아요. Dan sekarang kan sudah bisa keluar dan jalan dengan normal. 여러분 다 걸어 다니잖아요. Dan semua kan Anda sekalian juga berjalan dengan baik kan? 근데 저는 방금 전까지 걷지 못했던 제가 걸어서 숙소까지 가는 거예요. Jadi tadi padahal belum lama sebelum itu saya susah berjalan, sekarang bisa berjalan dengan santai ke penginapan. 얼마나 감사한지. Saya sangat bersyukur saat itu. 또 가는 길에 제 눈에 보인 게 있었어요. Dan waktu saya lagi jalan, saya melihat sesuatu di pinggir jalan. 김밥 천국이 있더라고. Ada rumah makan kimbap. 거기 들어갔습니다. Dan saya langsung pergi ke sana. 김밥과 라면을 탁 시켜서 얼마나 맛있게 먹었는지 몰라요. Saya makan kimbap dan ramyeon, sangat enak. 여러분은 웃지만 저는 너무 심각하고 너무 감사한 시간이었어요. Mungkin Anda merasa ini lucu dan biasa saja, tapi bagi saya ini adalah suatu syukur yang dalam untuk bisa 누가 begitu. 라면 먹으면서 감사하겠어요. Siapakah yang dapat bersyukur hanya makan ramyeon? 그런데 우리 안에 이 구원의 감격과 감사가 식어져 버렸다는 것이 우리에게 병들었다. 영적으로 병들었다. Namun jikalau kita akhirnya sadar bahwa kita tidak punya rasa syukur atas keselamatan, artinya kita sedang sakit secara rohani. 오늘 성찬을 참여하는 모든 성도님들이 이 구원의 감격과 감사가 회복되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti perjamuan hari ini, mari pulihkanlah rasa syukur atas keselamatan. 마지막으로 성경을 한 군데 찾았으면 좋겠어요. Mari kita baca lagi satu ayat firman. 골로새서 1장 20절에서 23절까지 말씀입니다. Kolose 1 ayat 20 sampai 23. 골로새서 1장 20절에서 23절까지 말씀입니다. Kolose 1 ayat 20 sampai 23. 같이 합독합니다. 그의 Dan 십자가의 oleh dialah 피로 yang 화평을 memperdamaikan 이루사 segala sesuatu dengan 만물고 dirinya, 땅에 baik 있는 yang ada di 것들이나 bumi maupun 하늘에 yang ada 있는 di 것들이 sorga, 그로 sudah 말미암아 ia 자기와 mengadakan 화목하게 pendamaian oleh 되기를 darah salib 기뻐하심이라. Kristus. Juga 전에 kamu yang 악한 dahulu 행실로 hidup jauh 멀리 dari 떠나 Allah, 마음으로 hanya 원수가 membusinya dalam 되었던 hati dan 너희를 pikiran seperti 이제는 yang 그의 nyata dari 육체의 perbuatanmu 죽음으로 yang jahat. 말미암아 Sekarang 화목하게 하사 diperdamaikannya di 너희를 dalam tubuh 거룩하고 jasmani 험없고 Kristus, 책망할 것이 bagiannya 없는 untuk 자로 그 menempatkan 앞에 kamu 세우고자 kudus dan tak 하셨으니 bercela dan tak 만일 bercacat 너희가 di 믿음에 hadapannya. 거하고 Sebab 터 itu 위에 kamu 굳게 harus 서서 bertekun dalam 너희 들은 iman, 바 tetap 복음의 teguh dan tidak 소망에서 bergoncang, 흔들리지 dan jangan 아니하며 mau digeser dari 그리하리라. pengharapan 이 Injil. 복음은 천하 Itulah kamu 만민에 dengar dan 전파된 yang 바요. telah dikabarkan 나 seluruh 바울은 alam 이 di bawah 복음의 langit. 일꾼이 Aku ini 되었노라. Paulus telah 아멘. menjadi pelayannya. 여러분, 우리는 십자가의 사랑으로 하나님과 화평하게 되었습니다. Oleh kasih salib Yesus, kita semua telah diperdamaikannya. 이제는 그 사랑을 전하는 증인으로 우리는 세움을 받은 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa kita semua telah dipakai Allah menjadi saksi-saksi salib. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님 아버지 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 하늘 보좌를 내려놓고
이 땅에 오신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau Yesus Kristus yang telah meninggalkan tahtamu surga untuk datang ke bumi ini. 죽을 수밖에 없던 우리를 구원하사 하나님의 자녀 되게 하셨습니다. Engkau Tuhan bahkan telah menyelamatkan kami yang seharusnya mati dan bahkan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. 이제 하나님의 자녀된 그 사랑과 축복을 전하는 정인의 삶을 살기를 원합니다. Kami mau Tuhan untuk hidup menjadi anak-anak-Mu yang hidup menikmati keselamatan-Mu. 주님, 나를 인도하여 주옵소서. Tuhan, tuntunlah kami. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan dari karya-karya Roh Kudus 십자가 사랑과 구원의 감격을 가지고 kepada setiap umat Tuhan yang memiliki rasa syukur atas keselamatan 날마다 승리할 dan yang akan menang setiap hari. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan yang turun pada umat-umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.